Maing hapon, maing Pasko. Kami ang inyohang hosts karong hapuna. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sab si Dennis Tabar. Hello? No? Ikaw si Dennis Tabar. Sige, unya. Karon sa di pa ta magsugod sa atong programa, ato sang dawaton ang welcome and inspirational message. Nga nara ba na siya special nga giandam para ninyo rong hapuna. Please welcome ang atong amahan sa kanunayng pagsabot o kanunayng pagpanalangin, our President of CCTN Channel 47, Tatay Dodong Limchua. Mausad ang ato ang head servant sa Oasis of Love. Absent. Alina Absent. tayo. Musiki sad na, uy, kamigaw sad na to diri. Uy, mura manigkuan, uy. Kawawang cowboy, Woo! ang bubblegum ko'y champoy. Ang pananghalian ko ay laging kamuting cowboy. Mayong hapon, no? Kay mga weather bureau mo tanang mas bintana una mo sulti, no? So I'm very happy today that we are gathered in this place. Di na ta matuglay ang lugar, niya matay lugar jud diri. No? Amen. So una ko mo padayon. Kinsa tong pagka-parestro dito, parestro. Kay di mo maapil sa raffles, no? Okay. Now mga kaiksuna nako dinhi sa Cine Cebu. You know, ang Cine Cebu is 5 years na, no? 7 years? 7. Now I started this business mga 40 years na. I started cable TV in the Philippines. I the first to introduce fiber optic in the Philippines. Without me knowing, muralag wala ang nangagi mga katuigan. Mga 40 years na, no, since I started this. And everybody was laughing at me. How can I compete the giant telco when we get the bandwidth from them? But you know what? Kung tanahon, wala diyo ko'y sulod sa bulsa. Kaya ang akong kwarta na sa poste. Last year, I did not expect when the biggest telco came and offering to be our partner. And ko, why me? No, I'm just a small operator. O niya, iladyo ko giprangkahan. Kung sila nga, you know, we made a research. Don't you know that you are the biggest operator in Visayas and Mindanao? Kung wala. Okay, what I did is, every time, sige lang tangga, expand. Wala lang yung ko magtanaw kung unsa na itong operation. So muna akong gingon ninyo, kung makakuha lang ta sa atong kota, kay karon sige patag-apas. Other branches like Dumaguete, sila dito, Samar, kay stable naman yun sila. Silang tanan ang ilang sweldo above minimum wage. Because ang ako, I share. Pero diri, yung saan man akong pag-share, kung pamadyuta sa Cebu, makakuha sa atong kota. So muna akong hangyo ninyo, na kita, maninguha yuta. No? Kay once nga makuha na nato atong kota, dili mo magmahay. Because you know, when I give, I give. No? Imagine,
I started as in zero, as in zero yun. But naabot ang ingon ani. The whole Negros Oriental. Karon mana ang field product Samar, nanapod ang field product Leyte. Karon ang Bohol, ako nang gipalit ang Bohol cable kay 50% ana ako nang i-take over. So starting January, we will be starting the whole island of Bohol. Kita diri, almost whole island na ta diri. No? Unya, muna akong ingon, maninguha yun ta. Kaya ang akong kalampusan, gikan ninyo. Kitang tanan, we have to be united, working together so that we can reach the quota that I want to reach. Napakoy kulang next year ang Camotes Island. So muna mga kaigsuna na kung taga Sini, Cebu. No? I'm requesting everybody to work harder at turmanin ninyo paingon yun. No? Sila dito, hayahay na kayo ang Samar. Expand sila sa Leyte. So the more that mukita sila, the more ang ilang sweldo. Muna, wa mo kasabot nga, kutob ra dyan mas minimum. Kaya unsaon man ang atong income, kutob ra man din na. No? Look at Danau. Danau is only mag 4 years. Their subscriber, naabot nag 6,000. Ato 3,000 plus pa lang ta, mga 4,000 gigigor at ang gamay. But million ang atong population here, no? So muna, my success depends on you. So together, we work as a team. Together, we grow. Together, let's be happy. No? Amen? Amen. So muna, Merry Christmas to all of you. Iluman. Now, karon, hanghiyon akong tanan pagpanindog, be. Gawas ta diri. Are diri gawas. Ha? Oh. Ang tuwa sa luyo, nganong mahadlok mo aristo nga. Ha? Aritas to nga. Oh. Kay way pili ang tanan manayo. Nya kinsa may mulid. Ha? Ikaw mo ginang mulid sa clock. Dili man makalid ang baka. Ikaw cannot lead because ikaw cannot dance. Not ikaw, you. You? It will be you. You. So let's everybody dance together, no? Come on! Ako ang kawawang cowboy, ang bubblegum ko'y tsampoy, ang pananghalian ko ay laging kamuting cowboy. Ang ate ko at ang kuya, ang nanay, tatay at lola, ang buong pamilya, silang lahat ay hindi cowboy. Ako'y nag-iisang palaboy. Ang aking kabayong dala may putonis pa.
Ako ang kawawang cowboy, ang bubblegum ko'y champoy, ang pananghalian ko ay laging kamuting kahoy. Ang ate ko at ang kuya, ang nanay, tatay at lola, ang buong pamilya, silang lahat ay hindi cowboy. Ako'y nag-iisang palaboy. Ang aking kabayong dala may butonis pa. Ang kawawang cowboy, may baril walang bala, may pulsa wala namang pera. Ako nga ang cowboy, palaging nag-iisa, ang kabayo ay walang pa. Ang aking brief ay butas pa. Ang kawawang cowboy. Thank you so much. A round of applause for Tatay Dodong Limchua. Asa day mo, mga besh? Kisa may Balik-balik diri. Kisa may operator ani dire? Ikaw, Si Randy. Ikaw, Brad. Pangitag lang tuka niya, Brad. Parura pa na imo kawawang Mo cowboy. na ilang team good Di, cowboy. ganun na panala, Jis. Atong i-acknowledge ang pag-abot sa ato ang cowgirl, Nanay Dayan Limchua. Yay! Alinay! Masayo sad si Nanay og TikTok. Kamo ba? Kamo ba? Wagin mo, maragin mo, wag kasabot. O sabi, pakpak! Nanay, oh! Kuha ako ng subri na eh. Pangwaan niya ng subri mo, hindi mamakpak. Kuha Sayo na ka. ron. Sayo ka ron. Oh, embargo na. Kato ko nung di mo appeal sa games, embargohon ang... Subri, ang kisiwa kadawat sa subri. O sara kaagi ra ba ni kang nanay? Time pa, oy, nakoy question ninyo, ano na lingkod mo? O sa klase, seminar, ganun? Nanana, gina sila diri nga kanang last Friday ko, the first Friday, kanang misa gid ba? Muna Circle, mingaw. circle, tanan. Wako na mo lingkod. Dapat mo apil tanan, mag-circle. Then, ato sa ni silang paduwaon, then, kay baw ko nga, ang sa schedule, TikTok da yun, pero muram sila, ninood silang competition. So, how about, tagaan ko ni mo kwarta, niya, atong i-premyo nila, kay para mag-circle sila, mag-games ta. Di mo kakakuha ng pag-iya. Sa imuha, kwarta. But. Gaitag kwarta, be. Sige. Circle tanan. Ay mo sigig barog-barog diha. Ari mo diri. Ana. Katong mga di gusto mo appeal, pwede ra, pero ambi ang sobre. Kaya mong iuli ni nanay. Sige. Circle. Circle ka ng lingin nga circle, ha? Narama din yung pag-ihoy. Ngano ato pa matang mga hotel? Circle, Narama din yung circle. dili. Kusog. Circle, oy, asa mang uban? Kapti mo yun. Ayun, di mo montol. Sige. Kanang usa-usa yun kada linya, spread out lang ninyo, isog ng diri gamay. Para maarang sila. Wala ka mamasahiro ron? Why booking ron? Ano ko? Sige. Nagkaro pa sa hiro? Then, Dennis Tabar. Oh. Kanang kaba ko na sila giandam nga premyo pero wa man ni appeal sa games. Ako lang gusto mo appeal tanan. Oh. Pila man nimong ihatag nako, ako i-premyo. 500. 500 pesos. Oh. Sige, so usaray makadaog ang mahabilin. Last man standing 500. Naghana nila nun yung 500 na. Usar ka buga nito Ah, sige, makadaog. sige. Oh, di ba? Sige. 500. 500 pesos. Oh, ako'y bayad. Ako'y ka ng premyo. Sige, unya kung nindot gyud gani kay mo di kinahanglan simple ra gyud kay nga duwa anad na kay mo ani ipasapasa ang bola unya ang matungnan ni Randy og urong sa music mo'y ma-out. Pero kung maayo kay mo perform nga inigpasa mo sayo sa jud mong maayo base ng 500 ni Dennis Tabar himuon ako 1,000. Ayaw lot. Okay, dili. Ay, kay palabilot kay... Dili, lagot ko. Ang gihatag ni nanay, mahurot. Punan. Sige na. Ready? Okay, go na. Pasa, o niya. Dapat mo sayaw. So, sample,
mayor, maong ako nang gibutang diha para ipakita nimo nila unsay buhaton sa magsayaw, magkupot sa bula before ipasa. Music! Sige. Time pa ka Pas, oy! Walay ka nang So, may binayot mo na mo, ha? walay ka nang mga paspas dira. Dong, Hindi. Randy. Pangita Kay tawag ang ng music naandam ko. na ba ning mayor ka na bang patse, ana ra ba? Kana. Nindot sa na paminahon. La, copyright. As a content creator. Sige. Ready? Music! Awa na dayon. Ano Dead ni? air. Music! Awa na sad. Wala gid. Wala, ngita pag isag mo, magogi pressure good. Grabe kayo mong pressure. Ana! Na! Basa! Ay, in fairness. Hala, oy, lumalaban. Ay, musukol. Ay, hala. Basa man to, Oy, bakit? oy, wala ni sayaw. Wa mo sayaw? Ge. Wa ni Oh, sayaw, unfair wa ni kayo na sa sayaw. uban. Balik, sayaw. Hala. Ano Ah, daw na? sige, trial pa man to. Oh, trial pa to? Trial pa to. Trial pa din eh. Naman tayo. Kadaghan ba na ito? Mahama ka tagal 5 ani? Okay, ready, go. Pero, atong klaruhon ha, dili kinahanglan sa tapad ipasa. Pwede nimo ilabang, Hindi pwede man nimo mo. Nangangyo sila ba? Gani, kanan dili ka kita kunos randi, kay kanang yung mga kontra, yara man ang paunangan. Sige, ready, final na ni ha, go. Ay. Ayaw gilabay. Tono Ituno lang. Dili, ayaw. Tono lang, aron maganid yun ba? Ay, Oh. pasa lang, pasa. Oh, ayaw lang, ikaw sige, okay. Pasa na lang para makasayaw gyud tanan. Oh, ayaw lang ikaw Sige, ng sige, labay. pasa na lang para makasayaw tanan. Sige, pasa toyo, Pasa, patuyo. tapad lang, tapad. So now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get Ah. you, get you. Ay! Sagwa. Sabi mo sayaw, ah. Out na gyud, di gyud madag trial. Lagi manang trial yun. Sige, asap. Oh, di agyapon. No. Hala, oy. Oh. Patay, sayo to. Naiasa na to, eh. Wagi ni sao si mong bulag yun. Hoy, kaday. Sige. Go at inday. Hala, oy. Ay. Don't you need me like I need you? Ay. Ay! Sige. Ay! Mao na. Depende ba sang sayaw, magiginahan sa ka. Bawa pasa-pasa. Oh, Wala. O, bahala ka. Pildi lang ka. out lang dayon. Karin, oh. Gila ka. 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임. Game start. 아파트 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 아파트. Hala. Ay! Gini, out na ka. O, ikaw na, ikaw sugod. Hala, sayaw yun. Hala, lagot lagi ko. Nagi t-shirt, uy. That's what I Naon di ay. Pagtaro mo, hala, uy. feel. Don't you want me like I want you, Ay, baby? ilabay. Ay! See, Ay! Ikaw dong. Oh, lingkod. Aron mawan-hawan na ta diri. 아파트 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 Ay! 아파트 Ibalibol ka na, uy. 아파트 아파트 Oy, usa man ninyo. Ay! Oh, Wala din ka. Ikaw man sa misaw, eh. Kibaw ka pa doon ito undang. Oy, ikaw day. Oh. Na di na mo dawat. Oh, hata dito. Ah. Oy, usa man. Lala. Kayawang, uy. Ala, kayawang. Ging.
Unsa naman tawag kaging ko eh? Kisa man to, gingging no? Oh, lain na sad ko na umis. Mga kapilian sa ninyo, budots na sad. Di ikaw eh. Ikaw. Tawag lang nga. Hey, so now you Wala, know wala the gilay game. to ka sad. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get you, get you. All time, I'm on my way. Oh! Mga, Na ikaw meresi. gian. Ikaw gian, mirisi ni mo gian. Kaya ikaw maginig ko ha. Oh, ikaw out, ikaw na out. Oh. Asa bang hustisya to eh? Ayaw, ipasa lang. Ipasa lang, ipasa. Ay! Kung saan mo na imo, day? Dali sa kayo ay, dali sa kayo makuyawan. Kisa man to eh. Ikay katapos ano? Ya kay wakasaw. Oh, out na din siya. Padapli lang ka day. Okay. Now you know the game. Oh, sikit-sikitin na para makita Cause tanan. I'm coming to get you. Get you, get you. All time, I'm on my way. Ay! Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Oh! Ano yun? Pamintal na lang ito. Pamintal. Pamintal nga ito. Okay. Ay, pakita Ah, mo malamang nila mo, sa- Prit. Ah! Marag mo piit. I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what. Oh! Ikaw dong. Oh. Kinsay, kinsay last. Kanang nga green. Naghana pa na ito. Malasingkuhan man tani. Sige, paspasi Rans. Kay, kuha na kayo. Ngayon na kayo mo sa... Ano? Ano bang? Kuha na lang ito kasi putla lang kibol. Yan dong. It's whatever you like. Turn this up until it's a club. Yan dong. You want me like I want you, baby. Ay, dong. Don't you need me like I need you now? Say tomorrow. Ay! Ikaw dong. Ano? Pasin na ako. Okay. Oh, iyo mo, Brett. Oh! Ikaw na lang. Okay. So now you know Pasa the game. Lecho. Are you ready? Cause I'm coming Ayaw, to day. get you. Get you, get you. All time, I'm on my way. Ay! Oh! Ikaw dong. Oh! All time, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Ay! Oh! Ikaw day. Kawa kakasawa day. Out ang kay girl. Why don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. Oh! Ikaw lang. Ikaw lang. Kasi hangyo siya lang kuno. Oh, sikite ninyo diri. Sige. Oh! Out na smakmak noon. Out na makmak eh. Na wag tang ang smooth moves. Oh, ikaw day. Sige. Ay! Oh! Wala, out ka day. Out day. Nga, paspasi. Ikaw day dong. Oh, ikaw na saan. Saan naman yun eh? Oh, Sige. Oh! oh. Ay! Ikaw na lang siguro dong eh. So now you know the game. Oh, ikaw. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get you, get you. All time, I'm on my way. Ay! Dapat, tarungan to, transmitter ka to, Bert. Daliya sa ninyo maratulog syagit. Uy. It's whatever you like. Turn this up Ay! into a club. I'm talking drink this, smoke free, party all night. Ay! Ikaw dong. Ikaw man sa misaw eh. Okay. Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, but tonight
Pila pa magkabultik kab gubaon. Ayuha dito. Oh, ikaw. Saan ka? Mura mga gitok ka. Oh, closer, closer. Now you know the game. Ay, ka lang. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get you, get you. Ay! Hold on, on my way. Ah, ikaw lang. Ikaw lang doon. Kalmado na kayo mo sa rin. Anito kayo doon. On my way. Ah, diatay, diatay. Hold on, Ay! I'm on my way. Oh! Sige lang. Ikaw may tigatang subrisan. Oh, daw. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Huwag mo sawa, no? Ay. Ikaw lay out, ha? Out lang ka kay nakadagang hamon. Ay! Ikaw lang, day. Ikaw na lang. Okay. Kissy face, kissy face. Ay, kamay ko ng kuha na. Taro nga. Hinaya niyo, kamay ko ng suga. Pasa lang, pasa kay aron di maigo ang Oh, kon. ikaw lang, ikaw lang. Out Okay, na sakto. yun. Ikaw lang, bong. Kasakto, kastog, bong. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but Basa, tonight. basa lang. Oh. Ikaw, sa kamudawat. Oh, sige. Gamay, gamay, lingin. It's whatever Ikaw lang, dong. till it's Okay. a club. I'm talking drink this, smoke free, party all night. Come back, come back, come what's up? Oh, oh, oh. Ay! Angko na lang, angko na lang sa tinod eh. I need you now. See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Oh! Wala yung swerte, Kel. Namiresi. Namirisi ka. Ay! Oy! Wala na. Oh, sige, sige. Naghaga, ginimugnaw ni mo, oy. Sige. Ay! Ah, kalma, kalma lang kayo. Oh, ikaw lang. Oh, ang katapusan mahunungan. Sige, laga. Oh! Eh, kantahin sa gato. Kantahin lang. Wais. Need me like I need you now. Okay, para kwan. Paspasi, paspasi, Rans. Oh! Dong, hayır dong. Igor yung kay pasaw. Laga! Ay! Nanaigo naman. Oh, ikatay, ikaw na lang, tay. Last touch. Oh, sikit, sikit, sikit. Oh! Ikaw lang, tay. Kaya ikaw may identidaran. Ay, pagkakpaglaom na. Balik dito na. Sure mo eh. Ang kansig senior citizen mo. Ay, pasa Oh, lang. pasa na lang, pasa na lang. Para Pasa na lang. matayin. Ituyok na lang na. Ituyok. Laga! You want me like I want you, baby. Don't you need Ay! Barjer! Isa man to. Ay, Bridger. 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 Try na to siya. just meet me at the. Oh! Ay, ikaw magi katapusan dong. Last touch mo ka dong. Okay. Oh. Nag-iinitan kang rande. Gawasin na lang. Gawasin na lang. So now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get you, get you. Oh. Ay, ikaw na lang dong. Sagmay kang computer dong. Pag-apply na dong. So now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Get you, get you. Pasa na. Pasa na lang. Oh. Ikaw sil. Pamasahiro nga to ko. Move it. Oh. Ay, Mayor. Bye, Dagdag ka kwarta niyo. Mayor. Ano lang yung pag-work?
Ayun. Meet me at the Ate man na itong tanom dito. Ay, loya ni mo dayo eh. It's whatever you like. Turn this up until it's Kini siya makuha. Di mo sao, ugapil. Ipasa tarong. Don't you want me like I want you, babe? Kala lang din. Kung na lang sa dagan eh. Tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is Sikit na kay sila, oh. Isa man, ikaw lang nung. Kay babae man na, maluwi, paikog sa ta. Lain na duwa. Ang MC may magbuot kin si pa-out, eh. Day, ganun day. Dawatan na lang kamatauran. So now you know the game. Are you ready? Cause I'm coming to get you. Ikaw lang day. Kini, pitik yung marunungan ni. Ay, isa. Nasa ko yata gani. Ay, sabaon sa ko yata, guys. Suksok las bulsa dito. Ayaw, video eh. Tago ra na. Unsa din na day? Basta. Ayaw, video eh. Unsa na? Secret. Pusa na, pusa. Uy, kamo Ayaw galit ka na. na. Basta, pusa na. O, go. Lagyo. Ay, basta tay. Layo, gamay. you now. Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you Isa. Tarong wag sao. Ana. Tay. Manaptan na di kasi malas. Come on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Kisa man to. Ikaw day? Sige, kamo na lang Ikaw tulog. ba na? Nag-post gina imong way saw-saw bula no? Meet me at the Wala lagi mo na nayaw. Sayaw oy. Last na lang ni. Kinahanglan inig pasa kay iagi sa luyo before iato sa atbang. Kaya kayo, ana. Sige, Brad, go. ay papormabo di na. party all night. Come back, what's up? Ay! Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me? Nagbalibol. Sleep tomorrow, night go crazy. All you gotta do is just meet me at the. How about sila lang duha atong padagon? Pwede ra. Karon ari na ta sa ato ang TikTok Challenge Showdown. Atong contestant kay 9 kabuok from the different departments. But before that, ato sang iila-ila ang ato ang panel of judges. Judge number 1 is the former editor of the Freeman newspaper and is now a practicing lawyer. Gituyo nato nga nagkuha gitag abogado aron wa nay protesta diretsog desisyon. O nya preso. Ang reklamo, preso jud dayon. Pwede sa siya mo notaryo para sa mga nangapildi inyong consolation prize, libreng notaryo. Unsa man ning taga-konsolasyon? Pwede. Co-host na ko ni sa Hello Cebu Maing Buntag Pinoy. Ako ihatag kaninyo. Sugato na tas masipang pakpak kay mo na mo judge ninyo, Attorney John Destacamento. Judge number 2 is the former artistic director and creative director sa Sugilanon sa Sayaw at Cebu Arts Foundation. Naan ninyong maayuha nga director ni creative director Sugilanon sa Sayaw sa Cebu Arts Foundation, former stage manager, technical director, and lighting designer of the Cebu Ballet Center. So, tarungan yung mga moves. Kinahanglan Pino. Director of the annual Buhing Kalbaryo, Lenten Drama, and Broken Crown. So, kung mapildi mo, apil mo ilansang inig Quaresma. Director of the annual Buhing Kalbaryo and our Lenten Drama Broken Crown, co-producer of Sing It Cebu of CCTN Channel 47, and the executive director of the Sinulog Foundation Incorporated, which means ang mga makadaog karon paapilon og sayaw sa Sinulog inig Enero. Huy, ambisyosa. Pero adto ra sa ilawom sa stage. At least nisayaw mo. Executive Director Sinulog Foundation, please welcome Mr. Elmer Jojo Labella. Bugatan na to mga judge. Oy.
Imported ni. Lagi? Our next judge is the Deputy Executive Director of the Children's Legal Bureau, anchors of the Takna sa Kababayan Law Inc. program on DYLA, and the anchor of Sayri Debate here sa CCTN Channel 47, Chairman of the Board of Judges, Attorney Noemi Truya. And of course, di man na sila mahimo og sila rang tulo sa ligan, mag-aura-aura ra sila diha, dapat nagyoy ka ng magdaog beauty. So ilang kauban si Ryan Mark Borinaga. Co-anchor sa, ay pabuot dira ma, basta kay na ka diha, kay magdaog beauty din ha. And ang next na to, si Annie Yuson. Same role diha, day. Lagi, ato lang sang acknowledge, Eh, presidential ba yan na? Muna na sungay. Usa ni mo na sungay na? Rick, Pasko na, oy, Christmas, ikaw ba, Rudolph na? Oh. So, we start with contestant number 1. Please welcome CCTN Editing Department. Ay, Jesus, kini na yung grupong juris di ay. Sus, kinumdong ko ani sa una eh. Dito ta sa Talisay. Yeah. Ready na? Pakpak, oy! Pakpak! Uy, News, tarungan ninyong video ha, para inyong turno, videohan sa mong tarong. Anya na ang ipaabot sa katauhan, gilugan sa libo kalibutan. Sayang nga wag yun magkadungan, TikTok nga iya-iya lang, Editing Department. The TikTokers! Nagtutod na mahinon mo eh. Mora to? Ay, huy, in fairness, ni Human sila karon. Oh, ni Human. Last, pila to ka Pasko, wabit sila ni Human. Wala magawasog balik. Oo, ikaw sila ni gawa sa stage na, wala sila ni Bali sa kitag huwat, di ba? Pero nindot sa tong kawanay, kay nagtutod. Oh, apart man doon silang choreography. Dako Sige. kayag puntos ang choreography. Yes! Next entry, System Administrator and Marketing. Marketing. Sige na, go! Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome Cadê as popozuras, caralho? Bruninho já chegou agora, a festa é no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Bruninho já chegou agora, a festa é no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Ixi, desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Bola for Brunão, bola for Brunão.
DJ the best. Tribunal. Ay, in Very good. fairness. In Pero- fairness, dungan kay pagkabaw. Oh. Sunod, atong sugaton sa masipang pakpak, Sine Cebu CSR. The Sinisibo Fiber Break Dance Team! Ngilngiga. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa, pataas. Makinig kayo! Don't you sweat it, baby, it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Oh, so sweet, let's end the onyx night. But now the sky is overlight. DJ the best. Tribunal. Tú, y tú, dime lo que bailas. Y tú, dime lo que bailas. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Okay. Alright. Indot sad. Oh, di ba? So, mao to ang atong Sine Cebu CSR karon. Atong isunod, di lang ni sila pang kanta-kanta karon mo TikTok na. Atong ihatag kaninyo karon dili lang pang salmo responsaryo kundi mo sayaw para ninyo the music ministry. Kung ganina ang inyong kitaan, murag hila-hila nga natangtangan og kanang shell, unya gipainitan og maayo giasinan. Kani, makaingon mo, pinabakasi na gyud moves. Akong ihatag kaninyo, CCTN Technical Care of Robert! Ay! Ladies and gentlemen, are you ready? J. Ralph Remix.
Bert, panikamot lang mo inyo na, Bert. Panikamot lang mo inyo na, luyo. Huwag panalitan ba, naamoy daog ba? Pamahin na ng uban, bahini. Sa kanindot silang performance Oh, like believe kay ko, kibaka nga no? Hapit na dyan sila magdungan. Kabaw ka? Uy, pakpakan na to, oy. Papakin ninyo. Inana ka nindot inyong performance si Ma'am Dayanit, wa ka agwanta, oy. Naka-comment, good. Karon, akong ihatag ninyo atong TOC IT. Asa na, wagtang na. Sama. Anawa, naglisod na, wa na. Di na hapit ganan mo sayo. Bro, nagsigil mo kag kusmuran ng naon. Nakuyawan man sila sa performance nilang kuan. Ibyong og ni Robert. Sige. Taysa. Dong. Dugay na ka sa CCTN? Muram ko kahilakon. Kuyawan sa kunan. Tugos ka rin to, nagtuntun na ka sa... sige. Wadi mo magsabot o sa mo purma. Don't you sweat it, baby, it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Oh, so sleepless in the onyx night. But now the sky is opalite. Oh, 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 oh. Que vamos pa' la gozadera full, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. I'm on and dance. That means good movie D, let's go now. Let's go, let's go. Everybody now, dance. Hands up, hands up. Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai descendo. Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai descendo. Sliding, sliding, here we go. Scooting babies, driving me crazy. My obsession, Connor Weston, my dance floor date, my rodeo, Romeo. How I got from head to toe. Wanna make you mine, better get in line. 5, 6, 7, 8. Oh. Mao atong TOC IT karon. Atong sugaton sa masipang pakpak ang atong group number 7. Please welcome Cine Cebu Accounting. Oh, chiris ko din ni day. Sabi niya to, chiris ko din niya to contest. Kulong na yan. Kulong na yan. Anak, mga kurakot. Kulong na yan. Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Mo ninyo haday? Ay, awa, balik na lang noon sila. Ay, pabalik ko na to kay samo kayong host. Oy, balik. Kani ba? Ipahilumon sa ragutan sa bahay nga nakuha. Okay, ready? 3. Take two. I-scratch na ito, judges. I-scratch lang sa ito inyong kuhaan. Kay, na-shock mo good may silang intro. Inana, ka-amazing ilang audience impact ba? 3, 2, 1, go! Activate dance mode countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, sex bomb. Okay. 5, 6, 7, 8. Appear tayo. Sumakit ang bibig ko. Sumakit ang bibig ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Oh, tuloy-tuloy lang, ha? Appear tayo. Sumakit ang bibig ko. Sumakit ang tuhod ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Oh, sabay-sabay. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Sayaw,
Ano ito yung last ninyo? Or, Napatuloy, pila pa kakanta? naputol. Pila pa kakanta? Sige, iba na, O, kana, tiwasa. Ayaw kaya ang judges o, naggrado. Ano ba? Professional ba? In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle Okay. Alright. Day, Oh. nanikamot lang sa iyahain taon siya. Karon, atong isunod, last two performers. Arita sa entry number 8, Phil Products Accounting. Uy! Dapat ato yun yung taas yung expectation na nila kay parehas lang t-shirt tanan. Merry Christmas. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This is to save it for tears. I gave you Merry Christmas. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This is to save it for tears. I gave you Uy, human na! Sound trap. Ako ay isang model doon sa Ermita. Gabi-gabi sa disco ang nagpapabongga. Sa pagkain sa rira, pagbubiyahan sila. Ang mga pongga nagkaganda ka pag ako'y sumayaw. Ayun, sir. Pakpak, uy, sa ato ang Phil Products Accounting. Karon, last but not the least, among ihatod kaninyo ang atong news department. Ay! Don't you sweat it, baby, it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Oh, so sleepless in the onyx night. But now the sky is opalite. Oh, 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 oh. These Ay! hands that you got. They say love me unconditional. They say love me unconditional. They say love me. Ay, may papas. He is standing in the room, so let it scream, let it shout, let them know what you're about. Keep it moving and grooving, don't leave a single doubt that today is the day that the Lord has created. Why would I sit around just waiting? Let's have a celebration. It's time to clap our hands and stomp our feet. Let's have a celebration.
Anay mo ana. Oh, mao to ang 9 nato ka mga participants sa ato ang TikTok challenge. Unya, kani nga to ang TikTok challenge, ato ni congratulate sila tanan din kay bag-o pa ba ni nato na desisyonan Correct. nga mag-TikTok ta kay agi biya ning pagkanang pagsanong gani sa panawagan nga mas simple lang atong kasaulugan karon kay ang ato ang nasod gitayog sa mga nagkalain-laing kalusdanan, gikas linog, ngadto sa bagyo, daghang nakalas ni unong ta, but at the same time wasad nato kalimti nga ato gihapong pahinungdan bahalag simple nga paagi. Mao nang atong pakpakan sa dug atong pasalamatan si Tatay Dodong, Nanay Dayan ug si Ma'am Dayanit sa Yes, ilahang tinod. paningkamot sab karong adlaw kay bisan baya taliwas kalisod padayon ang hamon. Padayon ang fruits. Yes. Ya si tatay ni Kuan yun nga naata. Oh, yes. So plus kining ato mga contestants kay last week pa biya ni sila gipahibaw nga mag-TikTok no. May nakag mga performance ang uban, may kayong pagka Katulad nila kasi Robert, gabi to. Correct. Ay. Nagi ubang mga performance nga mutatak gyud sa huna-huna sa mga tao. Yung syempre ang ato mga judges di na lalim ilang Naglisod trabaho naglisod ron. Naglisod sila. Ang kaning usa abogada pero kani adto siya sadang champion sa kanang dancing competition didto sa Daan Bantayan kani adto. Kani si Sir Jojo didto sa kanang North District sa Cebu City nang harus sa ni siyag mga ballroom dancing kay nabi na sa Bilyana. Nay ballroom diha. So may kay na siya kani sa attorney Jan, siya ang champion sa dance troupe kanang squad didto sa Medellin. Ako lang isulti ha. It's very challenging sa among part. Galisod me. Nga naman, Sir Jojo, tungod sa kabati or tungod sa kanindot? Barid. Honest kay Sir Jojo do. Sige, ikaw attorney, unsa mo masulti sa mga presentation karong attorney? No, Grabe ka challenging. challenging ka ayo. Why? Is it so easy or so difficult? Grabe. Hapit mo nag-away sa deliberation ni na anak kalisod. Nain protesta na mo. Oo, nain protesta pag yun. Ikaw attorney. Grabe. Maura gyud ako masulti. Grabe. Grabe ka. Ako ay nakuyawan ay ilang mga comments. Ay, naglisod sila. Sige, atong i-announce ang winners. Third, sir. Okay. For the third place winners. Grabe yung deliberation. Pero sige lang. It came up ang yun with unanimous. Okay. For the third place winner. Uway drums. Kana. Okay. For the third place winner. Again, sige. Drums. It's system admin and unsa na yun sa? And marketing. Okay. Congratulations. Announcing the second placer. Katong dili matawag sa top 3, kamo ang fourth. Bitaw kamo ang fourth. Second placer, Phil Products Accounting. The grand prize winner. Pakpaki sa ninyo daan. Very close call. 95 ang usa, 96 ang usa. Di kay mitihik, no? The first place comes ay News Department. Saway pabor-pabor. Congratulations. Congratulations.